वेलकम टू एडमिशन पिलामाने आज गुप्त जुगर संस्कृति टॉपिक रु केतोटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जहाँकि तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत इंपोर्टेंट पिलामाने मन रख एही टॉपिक रु प्रत्येक थर एग्जाम रे क्वेश्चन आसुची सेतिपई एहाकु भल से मन देई सुन एवं मन रखिया पई चेष्टा कर। आजिर प्रथम प्रश्न रघुवंशम कहार सृष्टि मन रख यह हेउची कालिदासंकर सृष्टि। क्वेश्चन नंबर बी पंचतंत्र रचना करिथिबा व्यक्ति हेउचंती विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर सी गुप्त जुगरे केउ ज्ञानकोश रचना करा जाइथिला मन रख अमरकोश। क्वेश्चन नंबर डी बराहमिहिर केउ पुस्तक रचना करथिले मन रख से बृहत संहिता नामक एक पुस्तक रचना करथिले। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर ई अश्वशास्त्र किए रचना करथिले मन रख अश्वशास्त्र शालीहोत्र रचना करथिले। क्वेश्चन नंबर एफ पालकप्य जेउ पुस्तक लिखिथिले ताहा हेउची डैश मन रख ताहा हेउची हस्तायुर्वेद माने पालकप्य हस्तायुर्वेद नामक एक पुस्तक रचना करथिले। क्वेश्चन नंबर जी आलाहाबाद प्रशस्ति बा अभिलेख कहार सृष्टि मन रख यह हेउची हरिसेणकर सृष्टि। क्वेश्चन नंबर एच गुप्त वंशर दशावतार मंदिर केउठारे अछि मन रख यह हेउची देवगढ़ ठारे अछि। क्वेश्चन नंबर आई दिल्ली मेहरौली लौहस्तंभ कहा समय रे होइथिला यह हेउची चंद्रगुप्त द्वितीय समय रे होइथिला। क्वेश्चन नंबर जे अजंतार 2 नंबर गुंफारे कहार चित्र अछि मन रख एथिरे बुद्धंकर चित्र अछि। पिला माने तुमर एमिति किछि क्वेश्चन आसीबो जहार उत्तर तुमको गोटिए शब्द रे दबाकू पड़िबो जेमिति कि हम देखिबा 2 नंबर ए कुमार संभवमर स्रष्टा किए मन रख यार स्रष्टा हेउचंती कालिदास। क्वेश्चन नंबर बी शिशुपाल बद्धम काव्य किए रचना करथिले मन रख माघ रचना करथिले। क्वेश्चन नंबर सी पद्य चूड़मणि र स्रष्टा किए मन रख तार स्रष्टा थिले बुद्ध घोष। क्वेश्चन नंबर डी श्रृंगार शतकर रचयिता किए मन रख भर्तृहरि थिले श्रृंगार शतकर रचयिता। क्वेश्चन नंबर ई मेघदूतम गीति कविता किए रचना करथिले मन रख कालिदास। क्वेश्चन नंबर एफ किरर्ता जूनियम महाकाव्य किए रचना करथिले मन रख भारवी। क्वेश्चन नंबर जी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक किए रचना करथिले मन रख कालिदास। क्वेश्चन नंबर एच स्वप्न बासव दत्ता नाटक किए रचना करथिले मन रख भास। क्वेश्चन नंबर आई मुद्रा राक्षस नाटक स्रष्टा किए मन रख विशाखा दत्त थिले मुद्रा राक्षस नाटकर स्रष्टा आउ एही नाटक रे से चंद्रगुप्त मौर्य विषय रे रचना करिसंती। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर जे मूर्छकटिकम नाटक किए रचना करथिले मन रख शूद्रक। क्वेश्चन नंबर के काव्यादर्श किए रचना करथिले मन रख दंडी। क्वेश्चन नंबर एल नीतिसार किए रचना करथिले मन रख कामंदक। क्वेश्चन नंबर एम कामसूत्र किए रचना करथिले मन रख बत्सायन। क्वेश्चन नंबर एन बृहत जातक किए रचना करथिले मन रख बराहमिहिर। क्वेश्चन नंबर ओ आर्यभट्टियम किए रचना करथिले मन रख आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर पी गुप्त जुगीय दशावतार मंदिर केउठारे अवस्थित मन रख देवगढ़ ठारे अवस्थित। क्वेश्चन नंबर क्यू मथुरा भास्कर्य केउ जुगरे प्रसार लाभ करथिला
ମନେ ରଖ ଏହା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆଉ କେତୋଟି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ଏରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନବରତ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ରାଜଦରବାରର ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ ନବରତ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜଦରବାର ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ବି ରଘୁବଂଶମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ମନେ ରଖ ଏହା ହେଉଛି କାଳିଦାସଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ମନେ ରଖ ଏହା ହେଉଛି ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଡ୍ୟାସ୍ ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ ନାମକ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ ଶୂଦ୍ରକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଇ ଉରୁଭଙ୍ଗ ନାଟକ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ ଭାସ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଫ୍ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ମନେ ରଖ ଦଣ୍ଡିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଜି ବୃହତ୍ ସଂହିତା ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ ବରାହ ମିହିର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଚ୍ ମୀମାଂସା ସୂତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ବ୍ରହ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ମନେ ରଖ ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଜେ ଖଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟକ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ମନେ ରଖ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କର। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର କେ ପଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକା ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖ ବରାହ ମିହିର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଲ୍ ଅଭିର ସାରିତା ବଞ୍ଚିତମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏମ୍ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ମନେ ରଖ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭୂମାର ତିଗୁଆ ଏବଂ ସାଞ୍ଚି ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏନ୍ ମେହରୌଲି ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ଡ୍ୟାସ୍ ଯୁଗର ଧାତୁ କଳାର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ମନେ ରଖ ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଧାତୁ କଳାର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଓ ମାତା ଓ ପୁତ୍ର ଚିତ୍ର ଅଜନ୍ତା ଡ୍ୟାସ୍ ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଅଛି। ମନେ ରଖ 17 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ମାତା ଓ ପୁତ୍ର ଚିତ୍ର ଅଜନ୍ତା ଠାରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ପି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ମନେ ରଖ ଭାଗଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ନାମ ଥିଲା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର କ୍ୟୁ ପାତନ ପଦ୍ଧତି ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଟପିକ୍ର 2 ନମ୍ବରିଆ ଏବଂ 3 ନମ୍ବରିଆ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।